good evening sa everyone. Christmas party namo dire sa amo ang Laagan Group, dire sa amo ang saning lugar. Ayan ang aming mga kasama. Ayan, mayroon kaming kunting handaan. Ayan, ang importante mag-enjoy ang tanan. Yan ang pinaka-special na regalo. Ayan, ang ganda-ganda ng kanyang ribbon. Alam nyo na kung bakit may ribbon na ganyan. Alam nyo na. Ayan. Ang mga kasama natin wala pa. Absent, maraming absent. Maraming absent. Si kabinet na. Dili, kuan na siya. Refrigerator. Okay na, mag-start na. Sino mag-prayer? Okay, let us pray. In the Father, the Son, God, thank you for today, Lord. Thank you for all your blessings, Lord God. Thank you for guiding us, Lord, and keeping us always safe, Lord God. Away from our Lord, we thank you for this small gathering, Lord God. We thank you for giving us the chance, Lord, to unite and enjoy together tonight, Lord God. So, keep us always safe, Lord God, and away from harm. Thank you for the people of prepared our Lord God, and bless us all, Lord God, and give us knowledge, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Son, Holy Spirit, Amen. Time. Kuha na kayo. Pizza! No flavor ba eh? Yung pizza Adam, oh. Sige na, yung kuha na pizza dyan, oh. Yung, oh, what pizza, oh. Halo sa pizza Adam. Ha? Mayroon pa doon. Ayaw ko ano mga flavor yun. Hindi na pwede magtagdaan din. Uy, ano sana? Ano sana? Wala, butang daw din. Don't you want it? I don't want it. Head! Shoulder! Head! 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 Knee! Ayoko na Shoulder! Head! 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 Top! Okay! Head! Shoulder! Knee! Toes! Toes! Head! Shoulder! Shoulder! Head! Head! Shoulder! Head! Head! Shoulder! Knee! Knee! Head! Head! Stop! Stop! Knee! Head! Knee! Head! Shoulder! Knee! Head! Head! Woo! Shoulder! Head! Knee! Knee! Cut! Okay! Start. Marching, march, march, march. March, march, march. March, 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 march. Uy, nagagos ko na tayo. Pwede na magpunta sa ano? Yung! Bigay ng instruction? Ha? Pwede ko? Balik! Sige, ikaw yun na lang. Balik!
Disqualified! Ay, sama na, day! Disqualified! Wala na Katel! Isa katel! Ayan na yung atsara niya! Ipakita na yung atsara! Sige na! Ay, salamat kaya, Roy! Thank you! Dami mo ng crocs. Paghimo na kung ano. Ayaw ning akong nabulutan. Karon, Kisa balay na! igno lang nako ha. Nga ang iyang ribbon na ay buti pasabot na. Makaabot 200 ang iyahang nabalot, mauna ang iyang sukle. Oh, duha na, tatlo pa na. Pero ang amount di man mag-igo. Mauna na. Nabunutan, ilang siguro sa'yo kamahuan ay. Oy! What? Ang imong nabunutan po dito. Nasa na? Asa imong ano, regalo? Ano, si regalo? Ala, wala ka palit. Yak? Won. Di na bunuta? Won. Ah. Wala na. Nawala na. Uy, kadako. 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 Ay. Wow! Dito kay Sarah. Kadakoy. Maria, may kadako! Tatlo lang yung napunutan. Okay. Huwag kamay. Ano ba, siyempre na? Anak! Bili ka na! Ikaw na muna natin na. Ikaw pala. Sige, ako mo yan. Sige yan na. Basahin mo. Ate. Jillian! Uy, si Ate Jillian. Thank you! Thank you! Uy, thank you. Thank you. Thank you! Thank you! Okay. Ay! For the ghost! Mau na to kay Adam. Gani, tapos na. Unsa? Ayan, kanina. Amen. And this one, Crystal. The Crystal. Among party. Thank you sa tanan mga naghatag sa tanang grasya nga among nadawat. Thank you sa inyong mga tanan. Round 2. Kani? Ano ba rin siya? Uyok ka talaga. Ikaw mo kasi uyok kayo. Uyok ka buluga. Ano sa TikTok? Dito ka kuya Didi. Ate, sa YouTube ate. Sa YouTube yan ate. Ano yun? Thank you, te. Magmakalimutan mo. Bigyan ka kay Ate Shane. Dapat nag-club tayo ha, mga ano. Kaital! Isutal! Oh, si ano, Digo po? Galing din ni Digo po? Ay! Galing din po! Kailangan pala siya outfit ko pa. Yellow shirt lang, te. Memang sekali ini ano. Pala yung kamay. Nasusunod pa mo.
V-shape, ana, or mga LL. Kala ko dyan sa kamo. Hoy! Managdungan! Scout kayo. Kabila! Ay! Marunong naman pala! Nakapractice yun sila. Bisag dili sila sabay-sabay nag-practice. Diba? Kick! Day! Exercise yan. Yung na-drop ang music? Natagal man yung matapos. Pag na-drop ang music? Grabe yung puso, oy.